Bonjour. 안녕하세요. 자, 오늘은 네 번째 시간입니다. 관광통역 안내사 프랑스어로 한국 여행 가이드하기. 자, 오늘의 면접 질문 한국어 버전부터 살펴보도록 하겠습니다. 남북한 문화 교류의 중요성에 대해 설명해 보시오. 오랜 분단 기간 동안 남한과 북한은 서로 다른 체제 하에 문화의 이질성이 생겼습니다. 따라서 문화 교류는 두 나라가 서로를 이해하고 평화 통일을 이루는 데 결정적인 역할을 할 것입니다. 문화는 정서적인 안정 효과를 주기에 긴장을 완화시키고 남북한 간의 적대적인 감정을 해소합니다. 음악이 가진 치유의 힘은 전쟁과 분단으로 깊은 상처를 입은 우리 민족을 치유해줍니다. 통일에 대해 긍정적으로 생각하고 화해와 협력의 분위기를 조성해 줄 것입니다. 독일 역시 활발한 문화 교류를 했기에 평화적 통일을 이룰 수 있었죠. 남북한이 영토의 통일을 이룬 후에 두 지역 주민들 사이에 문화 차이가 극심하다면 사회적 혼란과 분열이 발생할 수도 있으니까요. Expliquer l'importance des échanges culturels entre les deux Corées. Au cours de la longue période de division, la Corée du Sud et la Corée du Nord ont développé des différences culturelles en raison de leurs systèmes politiques distincts. C'est pourquoi les échanges culturels joueront un rôle décisif dans la compréhension mutuelle et dans la réalisation d'une réunification pacifique. La culture a en effet des stabilisations émotionnelles. Elle contribue à apaiser les tensions et à dissiper les sentiments d'hostilité entre le Nord et le Sud. La force de guérison avec la musique peut aider notre peuple, profondément blessé par la guerre et la division, et à se réconcilier. Elle favorise une vision positive de la réunification et crée une atmosphère de réconciliation et de coopération. L'exemple de l'Allemagne est parlant. C'est grâce à des échanges culturels dynamiques qu'elle a pu parvenir à une réunification pacifique. De la même manière, si la Corée parvient à une réunification territoriale, mais que des différences culturelles trop profondes subissent entre les habitants des deux régions, cela pourrait entraîner des troubles sociaux et des divisions. 다음 문제로 넘어가겠습니다. 스포츠 투어리즘이란 무엇인가? 스포츠 행사 관람이나 참가와 관련된 여행을 의미합니다. 올림픽 게임 축구 경기를 관람하면서 주변 지역을 관광하기 때문에 각종 스포츠 행사들은 개최 지역의 관광 이미지 개선에 큰 도움이 됩니다. 그러나 지구온난화의 과속화로 올림픽 개최 가능 지역이 점점 줄어들고 있는 것이 현실입니다. IOC가 노력하는 것처럼 앞으로 올림픽 레거시가 지속 가능한 레거시로 전환될 필요가 있습니다. 국제적인 스포츠 행사가 경제 부흥, 국민 화합, 국가 이미지 향상의 장점 외에도 경기장 시설, 사회 간접 자본 확충, 대회 준비를 위한 막대한 에너지와 비용이 소요되기 때문입니다. Qu'est-ce que le tourisme sportif? On entend par là les voyages liés à l'assistance ou à la participation à des événements sportifs. Qu'il s'agisse des Jeux olympiques ou de matchs de football, les spectateurs en profitent généralement pour visiter les régions voisines, ce qui contribue grandement à améliorer l'image touristique des lieux hôtes. Cependant, avec l'accélération du réchauffement climatique, le nombre de régions capables d'accueillir les Jeux olympiques diminue progressivement. Comme le souligne l'effort entrepris par le CIO, il est désormais nécessaire de transformer l'héritage olympique en un héritage durable. En effet, si les grands événements sportifs internationaux présentent des avantages tels que la relance économique, l'unité nationale ou encore l'amélioration de l'image d'un pays, il exige aussi d'énormes investissements en énergie et en infrastructures, qu'il s'agisse de la construction des stades ou du développement des équipements collectifs nécessaires à leur organisation. 다음 문제로 넘어가겠습니다. 실내 관람 도중 화재가 발생한다면 어떻게 할 것인가? 자, 불과 연기를 발견하자마자 비상벨을 누르고 관광객들에게 화재 상황을 바로 알립니다. 낮은 자세로 대피를 하되 불길을 피해 바깥으로 나가거나 비상 계단을 통해 아래층으로 내려갑니다. 여의치 않다면 옥상으로 대피해야 합니다. 안전한 곳에 도달한 직후 119에 신고합니다. 화재 초기의 작은 불은 직접 소화기로 진압해도 됩니다.
그러나 큰 화재라면 대피가 우선입니다. 건물에 있는 출입구의 위치, 화재 시 대피 방법을 관광객에게 사전 교육하는 것도 중요합니다. Que dois-je faire si un incendie se déclare lors d'une visite en intérieur? Dès que vous découvrez du feu ou de la fumée, actionnez immédiatement l'alarme incendie et informez les touristes de la situation. Évacuez en adoptant une position basse, en sortant à l'extérieur, à l'écart des flammes ou en descendant par les escaliers de secours. Si cela n'est pas possible, réfugiez-vous sur le toit. Une fois arrivé dans un endroit sûr, appelez le 119. Un petit feu peut être éteint directement à l'aide d'un extincteur. Cependant, en cas d'incendie important, l'évacuation doit être prioritaire. Il est également essentiel de former les touristes à l'avance sur l'emplacement des sorties du bâtiment et sur les méthodes d'évacuation en cas d'incendie. 다음 질문입니다. 관광불편 신고엽서 사용법에 대해 말해보시오. 관광객이 관광불편사항 및 건의사항을 신고할 수 있는 엽서입니다. 쾌적한 관광 환경을 조성하기 위함이며 관광안내소, 관광관련협회, 관광사업체에서 배포합니다. 내국인, 외국인 모두 사용 가능하며 한국어, 영어, 일본어, 중국어로 표기되어 있습니다. 신고자는 카드에 이름, 국가, 연락처, 집 주소와 이메일 주소를 적고 다른 면에는 사건 발생 일자, 관련 시설명이나 상호를 적습니다. 관광불편 신고센터에서는 신고 내용을 검토 후 접수 여부를 결정합니다. 그 후 처리 상황과 결과를 신고자들에게 회신해 줍니다. Dites-moi comment utiliser la carte postale des rapports d'inconvénients touristiques. Il s'agit d'une carte postale permettant aux touristes de signaler les désagréments rencontrés ainsi que de formuler des suggestions concernant leur expérience touristique. Elle a pour objectif de créer un environnement touristique agréable et distribué dans les bureaux d'information touristique, les associations liées au tourisme et les entreprises du secteur. Elle est utilisable aussi bien par les résidents que par les étrangers et est rédigée en coréen, anglais, japonais et chinois. Le déclarant doit indiquer sur la carte son nom, sa nationalité, ses coordonnées, son adresse ainsi que son adresse email. Au verso, il doit inscrire la date de l'incident ainsi que le nom ou la région sociale de l'établissement concerné. Le centre de réception des réclamations touristiques examine ensuite le contenu du signalement et décide de son acceptation. Par la suite, le centre informe le déclarant de l'avancement du traitement et du résultat final. 투어 중 교통사고가 났다면 사후 처리를 어떻게 할 것인지 말해보시오. 여행사는 여행지에 대한 여행 계약상 주의 의무가 있으며 이를 위반할 경우에 손해배상 책임이 있습니다. 여행 도중 교통사고가 났을 때는 사고 직후 환자가 응급치료를 받을 수 있도록 해야 합니다. 그것이 힘들다면 환자가 국내로 귀환하여 치료를 받도록 해야 합니다. 여행 중 여행자가 여행업자의 고의 또는 과실로 상해를 입을 경우 치료비와 귀환 과정, 사고 처리 과정에서 추가로 지출한 숙박비, 국제전화 비용, 국내 호송비를 배상해야 합니다. 경미한 접촉사고라도 여행자가 후유증을 호소하는지 신경 써야 합니다. 도난, 화재, 추락, 교통사고를 늘 조심해야 하며 관광객들에게 항상 주의를 주어야 합니다. Si un accident de voiture se produisait pendant le voyage, comment géreriez-vous les conséquences? L'agence de voyage a un devoir de diligence contractuelle envers les voyageurs et engage sa responsabilité en cas de manquement. En cas d'accident de la circulation au cours du voyage, il convient de s'assurer immédiatement que la personne blessée reçoive des soins d'urgence. Si cela s'avère impossible, elle doit pouvoir être rapatriée afin de recevoir un traitement médical dans son pays. Si, durant le voyage, un touriste subit une blessure en raison d'une intention ou d'une négligence de l'organisateur, celui-ci doit indemniser les frais médicaux, les frais de rapatriement, ainsi que les dépenses supplémentaires occasionnées par l'accident, tels que les frais d'hébergement, de communication internationale et de transport intérieur. Même dans le cas d'un léger accident, il convient de prêter attention à d'éventuelles séquelles signalées par le voyageur. Il faut toujours être vigilant face aux risques de vol, d'incendie, de chute ou d'accident de la circulation et rappeler constamment aux touristes de rester prudents. 자, 오늘 면접 준비는 여기까지 하겠습니다. 다음 수업 때 뵐게요. Merci, à bientôt.